Yo les gens, c'est Naga, bienvenue sur le live. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle conquête des succès du Game Pass et du Xbox Live sur le jeu suivant, dont l'image apparaît juste ici, et au cours duquel nous allons essayer d'accumuler le plus de succès possible au cours de cette nouvelle conquête. Et tout de suite, que la conquête commence. Enfin, après quelques réglages, nous sommes enfin là. Ah putain, je vois que c'est pas de la tarte hein, quand même de programmer. Bon, bref. On fout de ça. Pour pouvoir enfin jouer. Ok, nous sommes sur Vampyr. La conquête des succès de ce jeu. On va pouvoir s'amuser. Douze songes pour la rouge reine sous la couronne de guerre. 8 bêtes insatiables nées de 8. Oh putain, je fais le temps. One prayer for the summoned, called by this song. 'Tis perhaps the countdown to oblivion for the once proud city of London. 'Tis perchance her inhabitants' last dance alone to face death and pestilence. Confronted by the eerie and unknown, mortals became desperate for answers. A flock's flight makes for an omen, the falling of a star a dire presage. Turning to priests for interpretation when there was no reason to be found. When religion failed, men turned to science. I saw them build such vain cities, crafting machines made for endless war. New questions flourished as old answers withered. What is darkness but lurking sun? What is war but enslaved stone? Qu'est-ce que mur sinon la pierre enchaînée? Qu'est-ce que le verre sinon le sable torturé? Qu'est-ce qu'une chanson sinon un appel aux armes? Qu'est-ce que la haine sinon la mort rejetée? Qu'est-ce que la vie sinon la mort en sursis? Bienvenue sur Vampyr. La mort. Depuis que la pomme fut cueillie de l'arbre sacré, le trépas est considéré comme une punition divine. Une limite divine pour empêcher les hommes d'atteindre les étoiles. Comme ils se trompent, la mort n'est ni une malédiction, ni un châtiment. Mais le pire châtiment est de ne jamais connaître son doux baiser. Reviens du silence des morts pour renaître de ce monde. L'heure est venue des vampires. L'heure est venue pour le règne des ténèbres de commencer. Se réveillant d'un cimetière de cadavres, cet homme dont nous ne connaissons pas encore le nom est revenu d'entre les morts. Que la guerre commence. Ouh, je suis bourré. Je suis bourré. Encore picolé à mort. Qui a éteint la lumière? Je vois tout en noir et blanc. Oh, il y a quelqu'un. Pitié, help! J'ai besoin d'aide.
Oh, tu es vivant, mon amour. Tu es vivant. L'heure est venue. Que la soif me rassasie. Donne-moi ton sang. Mary! Oh, no! Mary! Oh, tu as tué ta papa, sœur, mec. Hold on! Please, hold on! Trop tard. Mary! No! No! En même temps, qu'est-ce qu'elle foutait là, cette connasse? This horror. It's a nightmare. No! Please, a moment, let me explain! Ah bah, il est temps de courir. Et de se barrer. These patrols are after me. Bah, en même temps, tu viens de le tuer. Don't shoot! This is a nightmare. I need to get out of here. À droite ou à gauche? Bah, à gauche en fait. Ouais, merde, je suis bloqué. Ah! Je viens de se bloquer. This can't be happening. Ça peut pas être vrai. Oh oh. No, please, Aïe, stop. aïe, aïe, I mean, you aïe, know aïe, how. aïe, aïe. Loupé. What's going on? Oh, Mary. What have I done? Est-ce qu'elle va se transformer en vampire ou pas? Shit, where'd it go? Now, I can defend myself. Enfin, pouvoir me défendre. Who are you? Aïe. Stay back! Tiens, tiens, meurs. But you left me no choice. Hein? Quelque chose par là, non? Ah non. Ok. Toc. Who are you? Stupid beast! Allez, come on! Venez vous battre! Sorry. On peut s'accroupir? Non, on peut pas s'accroupir. Bon bah... No, please, stop! Who are you? There's one of them vermin. Tiens, meurs! Meurs, sale chien! Ah, j'ai de l'endurance à gérer. Ouh, ça va pas être simple, hein. I mean you no harm. I need help. Die, you fucking leech!
Crève, saleté de suceur de sang. Please, listen to me. I can't make any sense of this. Shut up, beast! Who are you? What is this all about? What in God's name? I'll do the rest of the job. Just leave me. D'accord, la lumière du soleil, comme on connaît. The sun. It feels like it's burning me to the bone. Ok. I need to find somewhere to hide. Let me go! Je suis déjà caché. Bon bah, je vais finir, hein, mec. D'accord. Ils sont au courant de l'existence des vampires. Pour avoir tué ta propre sœur, c'est tout ce que tu trouves à dire. Tu aurais mieux de te laisser tuer, mec. Hein. Ok, out. Is anybody there? What is this place? The place seems abandoned. I should be safe enough here. Ah bah, pour comprendre ce qui t'arrive, ouais. Ouais. Brother, what have you done? Mary! Mary! Waouh. Mary, I'm sorry. Whoever did this to us, I will find them. Il réclame vengeance, pensant que c'est quelqu'un qui l'a transformé. Wow. Déjà un cadavre. Waouh, putain. Un suceur de sang. This one's dressed up fancy. Let's run through his pockets. Picking the dead's pockets? Are you serious? I've still a rent to pay. He's got no more responsibilities. What's this? Gold watch. Beautiful it is. We fancy it and share the takings. I suppose we are undertakers. Now, give him an Eve. Ouais, il est mort de la peste. Mais comment s'est-il transformé? Est-ce que dans ce jeu, la transmission sanguine de ce virus, ou est-ce une malédiction lancée à la population? Par contre, vu comment il est mort, le mec... Est-ce qu'on se voit dans le miroir? Who goes there? Who's there? Are you referring to me? Ah. No! No! I still have so much to accomplish. Donc il a été Still have transformé. so much left that needs doing. Ce qui veut dire que sa sœur réapparaîtra certainement. Ça se voit, ouais, il a eu une morsure, on l'a vu.
Et lui s'est suicidé après avoir abattu sa femme. Intéressant. Johnny, this one's lost. We need to leave. And now! No! There's time. I can save him. That's the enemy coming! The orders are to evacuate the hospital! Ils sont en pleine guerre, quoi. Done. He'll live. And now what? We fight. Killing is a hell of a lot easier than healing. C'est quoi ce flashback à la con? No, it never got easy. Il est si facile de tuer, mais est-il facile d'en assumer les conséquences? Ou d'en oublier les conséquences? Journal sangloté, 15 octobre, mal dormi, Becky a toussé toute la nuit et la fièvre l'a fait qu'empirer. J'ai entendu un énorme boucan ce matin. C'était une énorme machine que les ouvriers ont apportée sur les berges afin de creuser un trou dans le sol. Ok, intéressant. Ouais, je peux leur demander du travail, j'ai besoin de médicaments. Fabriquer habituellement de médicaments. Top. Ouais, c'est trop long. Hein. Et qui est morte maintenant? Maintenant, j'ai même pas pu de saut. J'avais tellement faim, je l'ai entendu, puis qui était assis dans ce fauteuil. Hein, c'est sûr, j'ai pointé mon pistolet meurtri, elle n'aime pas. Je n'ai pas eu. Je suis retourné dans ma chambre. Donc, elle est morte de faim. D'accord. Je vais rien de sangloter. On va dormir un peu. This makes no sense. None of it. Ah, bah, ça, je te confirme, mec. Hein. Rien n'a de sens dans. T'as des illusions, t'es devenu un vampire. That's it. C'est assez bizarre. So be it. Rational thinking only. Ouais. Mais est-ce que ça va vraiment te tuer? Allez, on refait. Je sais que c'est déverrouillé. Yes. Eh oui, ça te tue pas. Les balles ne peuvent pas te tuer. Sauf si c'est des balles en argent. Et ça, c'est encore un très grand mystère dans les mythes de science-fiction. Comment les balles en argent peuvent tuer des vampires ou des loups-garous? This is absolute madness. I've lost touch with the real. Je peux mal aller à gauche.
Ok. Hop. Alors, les lieux de refuge vous permettent de vous reposer et d'évoluer. Dépensez vos points d'expérience pour monter en niveau et améliorer vos compétences vampiriques. Moi, quantité des flashs, lorsque vous utilisez morsure au combat. Ok, on consomme des points par rapport à ça. Ça, c'est le premier con. Ouais. Il me reste combien d'expérience? Il est compatible peut découper toute créature vivante devant. Vous protégez une lance de sang qui peut transpercer. Oui. Donc, placez un nuage d'ombre à vos pieds ou à ceux qui ne laissent pas. Ok. Ok. Les points d'expérience me permettent d'améliorer mes capacités. Intéressant comme mécanisme. Voice in my head. If I'm not mad, then it must belong to the one who made me what I am. I must find him to understand what I have become. Toi, je savais Daniel. Identifier le vampire qui vous a mordu. Ok, je peux sauter. His people want me dead. I need to leave now. Here's the leech. Here! Wow! My head's spinning. Oi! Come out, you coward! Clever fucking beasts. I cannot enter. Ok. Arme de gauche. Ça, c'était un pied dans le cœur. Un vampire, ça. I'm still in Southwark. I must reach the West End. Over Go there! back home. There's one of them Uh-oh. vermin! Die, vermin! There's a strength I never knew I had. J'ai l'impression que détruire les tonneaux, ça... Mourez, bande de chiens! This shouldn't be possible. Every sinew, every fiber of my being is afire. Et... Ah putain, enculé. I feel like a child learning the limits of my body.
Putain, il va me buter. My strength. My reflexes. I'm not human anymore. Tu vas me faire les poches, toi. Sérieux, je peux crafter des armes? Donc l'humanité est au courant des vampires. C'est ça qui a déclenché la guerre. Ok, on peut pas aller par là, donc c'est par là. Métier du quartier stable. Bah déjà, il faudrait se changer les habits parce que là, j'ai les habits tachés, je suis un peu trop voyant. Hein. Est-ce qu'on a une carte? Waouh! Ah ouais, quand même, il y a une sacrée carte. Hein. Ok. Si tu es un citoyen en danger. Donc on est un vampire en quête de rédemption. Intéressant. Ce jeu me plaît. Moi qui aime bien en plus. If only I had controlled my need for blood. Eh ben, dis-toi que tu vas peut-être la retrouver, hein, en sachant que t'es revenu d'entre les morts. What happened to us? It's locked. C'est verrouillé. C'est verrouillé aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça permet de voir s'il y a des ennemis. C'est pas mal ça, la vision nocturne. I cannot enter. Des rats? Ah, je peux voir les rats aussi. I can't believe I'm doing this. Hop, je mords des rats. This is despicable. Bah, c'était répugnant, mais c'est ta seule chance de combattre. What will London have to say to me? Encore, t'es encore à Londres, hein. C'est juste un quartier. So many questions unanswered. Les docks de Limonos. Oh oh, il y a des choses là. Another corpse. Have the very streets of London become a mausoleum? Voilà, pauvre mec, hein, complètement anéanti. Hein. The man has been drained of all blood. Il doute sur ça. Smell the scent of it. Donc il a été attaqué. I follow the scent's trail. Perhaps it will lead me to my assailant. Miaou. Fresh blood. The smell is so strong. Ah, par là. Where has everyone Voici. gone? Ah bah ils ont peur, hein. According to the blood patterns, that's where the victim was attacked. So that must be the killer's trail. Okay.
Retournez, je pouvais y dépenser au poids d'expérience. Notamment au fabricant des armes. Est-ce que les ennemis peuvent, comment dire... Des actions pour fabriquer des traitements pour soigner les citoyens malades, des sérums pour booster le métabolisme pendant les combats, des améliorations d'armes et de modules pour les personnaliser. Donc je possède une fiole. Un mi-sceptique. Ok. Il n'y a qu'une bouteille d'alcool pour... Non, je peux pas fabriquer. Tant qu'il me... j'ai pas assez... Je trouve des vêtements, mec, hein, parce que là... Putain, c'est Londres, mais en version... Cité de la mort. Bon, bref. Qualité du sang. Détail. Relation, entourage. Aucune relation. At last, a little life. Damn it. I think drink no longer stirs me. Welcome, sir, to the Turquoise Turtle. Salut. Oh, God, sir, you look like Jonah's whale just spat you out of hell. Putain, le mec, il est pas... Thank you. il est pas inquiété, le mec, il est couvert de sang de la tête aux pieds. It's gonna be another long night. I'm looking for someone who might have passed through here recently. Wondered if you might help. It's been quiet tonight. The only other person I've seen went straight up to his room. Thought it was kind of rude, actually. You mean he's still here? Well, yeah. He paid for the entire week. I need to meet this man. I have questions. Just climb the stairs and knock on the first door. I heard him open his window, so I guess he's still awake. And, Yes? no funny business. You hear me? This is a respectable Oh, establishment. respectable. Je suis taché de sang, monsieur s'en bat complètement les couilles. Good evening, sir. I wondered if I could ask for your help. Wow, you look like you need a drink. Yes. I apologize for my outfit. It's been a long night. Been there, seen that. Don't worry. Ne vous inquiétez things pas, can ça ne only peut get qu'empirer. Has anybody entered the bar recently? worse. Can't say. Sorry. I spent the night making love to that gorgeous bottle, see? This is important, sir. Are you sure no one has come in here in the last few hours? I don't know and I don't Bon, care. on va payer les This is livres, a non? free country. People still have the On right a to le come droit and d'aller go, où elles don't they? veulent. Qu'est-ce qui se What's passe? going on around here? It's like everybody is hiding. You must be new here. Have you not heard about the murders? Everybody fears the return of the sewer dog. Ok. Who is this sewer dog? It's the local bogeyman. Convenient answer for every crime that happened for decades. You murdered someone, blame the sewer dog, eh? Ok, bon, bah, au revoir. I'll leave you to your bottle then. Hello, sir. Are you Vous allez all bien? right? Est-ce que je peux vous Is aider? there any way I can help you? I don't know. Ah mon dieu, il y a une couverture de Maybe sang. you could just talk to Maybe Non, bon, you elle s'en prefer fout to les speak couilles. with Tom then. Un chatoun. He's more agreeable talking to strangers. Hmm. I just want to talk. I didn't mean to scare you. I'm not afraid, sir. C'est juste que j'ai d'autres Just clients, of c'est other rien. customers. I only see one customer. Oh, Bon bah, I'll va leave te faire then. foutre, connasse. Thank you.
Bon, bah... Damn it. I think drink Alors no ça longer c'est fills me. l'entrée, donc où est-ce qu'on monte? He didn't deserve this. Par là. On va voir à qui nous avons affaire. This is no place for you. Prewen has several patrols roaming the area, They do not pursue me. but they're looking for vampires, and they're most efficient. They'll not relent until the killer has been identified. I have a common objective, but I require... I think someone is eavesdropping. Are you certain? You might as well come in, whoever you are. Ah bah d'accord, il sait que je suis là. On doit être peut-être le vampire. vampire. Who are you? I mean you no harm, saith the vampire. Present yourself. I need a word. With anyone. Putain la vache, c'est puissant la croix, hein. Well, that's something I can do for you. Ah d'accord, le mec comme ça, il pose sa croix, dit bon bah asseyez-vous, expliquez-moi votre problème. C'est du gros n'importe quoi. Bah, le manque de... And who... Docteur Égard. Qualité du sang, 6000 XP. Ah ouais, quand même. Situation sanitaire, stable, grave, critique. C'est quoi ces trucs? Tu peux choper une maladie avec ces conneries? Oh, le truc de dingue. you be? À qui ai-je l'honneur? I'm not sure that I know anymore. Might I at least learn the reason of your presence? Ça, c'est du That's gros none of n'importe your quoi. concern. Ça ne vous regarde pas. Sir, you have entered my room in the Monsieur, middle c'est of où the qu'on night, fait pale tremblant as comme a une corpse feuille. and shaking like a tree. So please, indulge me. Someone is molesting people. In fact, killing them. Biting them. The calling card of a vampire, like you. Ah bah, je suis victime, Hunted monsieur. down in the streets and attacked. I'm a victim here too. I believe you. Ouais. Then if you are not a Tu veux voir les deux who traces or de what? morsure que j'ai ici? Dr. Edgar Swansea of the Brotherhood of St. Paul. I am performing an independent investigation here in an attempt to understand precisely what is going on. What have you uncovered concerning the murders? It started a few nights ago. Rumors of violent murders. The docs have always been, shall we say, somewhat unsavory. But this is different. How different? A vampire is at work here. Famished. Reckless. It must be brought to ground, and quickly. Ok. C'est quoi cette And what compagnie? exactly is this brotherhood? Sir, if the name is not familiar to you, then we shall discuss it another time. Bref, on verra bien. Par contre, à qui I elle a heard parlé? another voice, that of a woman. Who were you talking to? Ridiculous. I've no idea what you're talking about. Something tells me not to trust you. Then the feeling is mutual. Bah, en attendant, c'est la seule personne qui te comprend, donc va falloir se calmer un peu. I may. If you'll first tell me why you opened this door. I followed a trail. The scent of blood from a recent victim. It led me here. On dirait un genre de Blade à l'époque des temps That explains a contemporains. great deal. We are both chasing the same shadow. En effet. Shadow, indeed. Yet I heard his voice in my head. There was a moment I believed I was mad. You should let me handle this affair. You've no idea what you're up against. T'auras besoin d'aide dans ce cas-là. I will find the monster. He is mine. How will you do any better than I? But then let me ask you this. What are your intentions if you find the killer?
Then I can only wish you good hunting. And pray we shall meet again. Ok, interroger les résidents. If Swansea is not my attacker, it means somebody else came here tonight. Someone must know something. Bon, bah toi, il va falloir te reparler Evening, encore. sir. Can I help you? I have a few questions for you. Well, if you must. Je veux la I spoke vérité to Dr. maintenant, Swansea. connasse. He's not the man I'm looking for. Now, I want the truth. The truth? What do you mean? I suspect that someone else was here tonight, and I don't think Tom wants to tell me about it. I'm just the barmaid here, okay? If Tom says you're the only visitor we had, then you're the only visitor we had. I can feel your fear, madam. Please tell me what's going on. It's Will. William Il Bishop. a cru qu'il allait me He came in tuer. here earlier tonight and he... Well, I thought he was going to clock someone. Tell me about this William Bishop. Will was a sailor who worked at the cannon factory before he lost that job. A nice bloke, really. He's never been violent. Until tonight. Why keep it a secret? Why not tell me about it? Tom's elle a nothing peur. if not loyal. After Will lost his job, he offered him one ear. They used to be good mates. But recently, well... Will started to get very aggressive. I see. Thank you for your candor. I'll be sure to talk to Tom. Nouvel indice disponible. Tom. What? J'ai des secrets. Découvert un indice. Celui-ci révèle un secret sur un citoyen et ses relations. Tom, what? Ok, le plus simple pour évoluer. La qualité de barre indique que vous galérez MC. Augmentera la quantité reçue. Donc, à le trouver. Hello, sir. May I disturb you again? And you're still ugly as sin. Non, toi tu I'll me leave diras you to rien, your je bottle. m'en bats les couilles. Putain, elle fait la même truc. Elle a nettoyé la table, elle revient à nettoyer ici. Welcome back. Did you find what you were after? I can't say I have. Are you sure no one else came into your bar before I arrived? Hey, I told you, you were the only other stranger I've had. Tom, talk to me about the visit from your old friend, William. Yes, Will came by tonight, but he's not my friend anymore. What? La vache, il a un pouvoir de persuasion assez I incroyable, le need mec. to find him. It's a matter of urgency. Do you know where he is? You could try his boat. It's up by the North Pier. He sleeps there when he's too drunk to get home. Please describe him to me. What'd you expect? He's a tall, sick bastard with a bad rash and torn old clothes. William used to be strong. Now he's a mess. Thank you, Tom. Ok. If you see him, tell him I don't want him back Donc here unless he c'est cleans up Vampyr his est un act, jeu okay? d'investigation, à la fois aussi mêlant combat et RPG. Ok, inspecter les bateaux. Non, c'est pas par là. Il faut que j'aille par là. Mais pour l'instant... I will get to the bottom of this intrigue. What's been done to me, to this city. Trace de sang encore. The body is still Le warm. corps est encore chaud. This man has Comme just une been nourriture drained sans of blood. sang. This corpse has been dried of its blood, just like the previous victim. Très intéressant. This man was armed. He tried to defend himself. What's this? Some sort of note. Un message.
Examinez le Blood bateau. and empty gin bottles. This bishop fellow is something of a heavy drinker. Ok, There are parti. blood splats on the other side of the canal. I must reach that barge. Ok, il faut que je traverse le pont là-haut. Pont là ou ici plutôt. J'ai utilisé ma vision de vampire pour voir s'il y a des ennemis dans le coin. Ah, on peut pas traverser ici. On ne peut pas traverser. Ok. Bon, attends. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres barques hein, qui peuvent m'aider? Non, 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 non. Oh d'accord, merde, j'avais pas vu ça. Ouh, des traces de sang ici. Très très intéressant. Ah, et des chasseurs. Il y a beaucoup de chasseurs. Même pour repérer les ennemis aux alentours et afficher leur carte. C'est un pouvoir sans ténèbres. L'orange indique la résistance, le rouge indique une forte résistance. Ok. Ouh, il y a encore quelqu'un. Cachons-toi. I'm cold. There's nothing here. Let's head back to a warm fire. Shut that foolish mouth of yours. You ever known McCullum to be wrong about anything? Right. No time I can remember. But I've only been part of the guard 3 weeks to the day. All the more reason to shut it, Mr. Billy. If the man says a bloodsucker's dug in here, you've got one job, and that's to find it. And find it fast. It's fair enough, Tom. But why do they hide where it's so damn cold? Burn it, boys! Allez, viens. Viens, je t'attends. Loupé. Loupé. Nya. Ya. Voilà. Foiré. Bon, t'as quoi sur toi? T'as rien. What?
Il y a des chasseurs partout. That's this nest of them cleaned out. Sir, step away! I like their screams when you burn them alive. Easy does it, boys! We can deal with this. Oh, Christ! Oh la vache, ça a dégommé tous les deux. Par contre, pour sucer le sang, ça correspond pas trop parce que... Ah oui, c'est vrai que j'ai Y, j'ai oublié ça. Il n'y a rien par ici. Il n'y a rien par là. Ok. Il va falloir trouver meilleur. Hein. Oh merde, j'ai encore gaspillé du pouvoir pour rien. L'oreille gauche. Et... Nouveau refuge. Ok, toi je t'ai pris des trucs, toi. Brûle des ténèbres, hein. Une attaque compatible. Oui. 1000 points, putain merde. Ok, comme ça, hop. Et augmente les dégâts infligés. Ça, nous allons augmenter aussi. Car notre but est de devenir un vampire confirmé. La nuit suivante. Jour 2. Ok. Bien. Ouais, par contre, attends, il passe. C'est pas ici, non? That's this nest of them cleaned out.
Oh merde. Ok, toi tu me donnes des drinks, nickel. Ah, hop, des balles, des shootings, des sterling. Nouvelle pratique, objet collectionné, ok. Bon. Il faut aller par là. Quartier d'or. Fresh blood. The whole building reeks of it. The scent is so strong it makes me dizzy. Tube de plomb. Faut user. Ok. Arme à deux mains. Oh merde. This place reeks of bloodshed. You're my last and dearest friend. Qu'est-ce qu'il est, ça con? This creature is bedeviled. I can't feel I it. must put it down. Tiens, tiens, tiens. Putain. Allez, meurs. Loupé. Yeah. Inspecter la victime. William, please, stop. William was an honorable man. I could have saved him. Mr. Hampton, are you in there? We knew him well, another lost soul, a kindred spirit. Sir, listen to the sound of my voice. I'm a doctor. You're suffering from shock. I must return to my flock. They'll stray without me. Ooh. Remember, certain scales are every bit as resistant as we are. Ah, ça s'appelle des scales. What do you mean by scowl? You truly are a newborn. I should have realized. Wait. You are the woman from the bar. Are you like me? Can you help me? I believe, sir, I already have. Je crois bien, oui. Incroyable, lui aussi une vampire, mais un peu plus confirmée, on dirait. By George and the Saints, you've solved the mystery of these terrible murders. Patience, good fellows, I've come to offer help. Just give me a moment to secure my boat. We can leave this awful place. William was not the evil man they claimed. He was just taken by the thirst. He needed his drink. This man requires medical attention. We'll see he gets to the nearest hospital.
No, please, I almost tend to my fold. My flock needs me. Oui, ils ont besoin de moi. He's resourceful, and I'm sure he'll take good care of you. You'd best come as well. The sun is soon to rise, and you'll need a place to rest. I just need a moment. If I can learn something about what has happened to William, I'll be a step closer to understanding what happened to me. Putain, ce jeu il me plaît. This poor creature can't be my maker. Could it be some subspecies of vampire? I must find a place to analyze the blood. Sacré, je sais pas combien d'hommes. Un tube de plomb, machin. On récupère tout ce qu'on peut ici avant de quitter l'endroit. Bon, en fait, ça sert à rien de péter les caisses, hein, y a rien dedans. C'est nul. Il y a quelque chose là. Hop, des sterling. Allez, on se barre. Elle est là-haut, non. Monter à bord du bateau. Bon, bah, y a plus rien. Allez, on sort. Succès. Présenté à Ram. À travers la brume, nous disparaissons. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. William was... What manner of creature was he? Predator, prey, villain, and victim. Who can say? The important thing is that he's been stopped. Duly noted. And the woman? What... Who is she? What woman? Oh, don't play me for a fool. You used me to locate that skull. You must know who she is. And I thought you a gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back, but I will tell you she values her privacy. Were London as peaceful as she appears from the middle of the canal? If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the East End and the war still rages. Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea? I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stole, yes. But first and foremost, I'm a man of science. A physician, like yourself, Dr. Reed. How do you know who I am? No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reed, a surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. You are correct, sir. I knew it. I had my suspicions. But when you took the blood sample from the corpse of poor William, I was certain. Très intéressant tout ça. Dr. Reed, marvelous. Have we met? I attended 3 of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate. England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire. That word, again, from a so-called man of science. I understand. Traditionally, the role of science is to refute myth, but when myth walks among us, the Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to their study. There's so much for you to learn. Of that, you are right. Well, then let me be blunt. Join my staff at Pembroke Hospital. As a physician. I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this... affliction. Dr. Reed, take a moment to consider. The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be Surtout qu'il n'a pas parlé du meurtre de sa and have sœur. a place to hide.
I even had the forethought to bring some clean clothes. So, what do you say? Va-t-il nous laisser le choix ou pas? It seems I have little choice, but yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant. Oh, Ah bah non, il nous laisse pas le choix. Ouais. On est obligé de le rejoindre. Beautiful friendship. Bienvenue dans l'équipe de nuit. Chapitre 1 terminé, je pense. Ah, la musique par contre est géniale. Très belle musique. Dr. Swansea, thank goodness. I was beginning to be concerned. Worry no more, Nurse Crane, for I bring good news. Oh, Doctor, what a night. We lost 2 more patients. Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned. Yes, well, I'll make a new rota in the morning. In the meantime, find a good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. Être infirmière, docteur, chirurgien. Oh, and Dorothy? Yes, Doctor? Dr. Reed here has just returned from the front. He served King and Country and will be joining us here at Pembroke. We're very lucky to have gained a surgeon of his talent, and one so experienced in blood transfusions. That is good news indeed, Doctor. Oh, yes. Tu pourrais aider quand même, espèce de con. It's not what we have, but what we haven't. It's only thanks to Nurse Crane and the staff that our ship doesn't sink. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, immediately. Welcome aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Coming, Nurse Crane. I'm coming. Eh ben, c'est bon, lâchez la main, du con. Alors, voyons la décane qu'on a. Ouh, mais putain, on dirait Dracula dans l'ère moderne. Ouh, putain, ça c'est génial. Hein. Putain, le perso est bien habillé. Hein. Pour faire quelques conclusions, le jeu est assez bon, ça. L'ambiance est bien au rendez-vous, avec Vampyr, en plus très bien habillé, ça y a. Rotten ore receive. Each heart contains the secret of life. Drink at this river. Try it all. Ça va, mec? Oh, come on, you bastard. I won't bite. Sir, please. You've lost too much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you arse. Reste poli ou je te tue. Not exactly the way to get rescued. All right, sorry. I am in pain here. My guts are spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes. That's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor. Dr. Jonathan Reed. Name's Clay Cox. I'd appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place. Nouvelle peut continuer l'expérience. Charmer. Afin de boire un sang de poids, vous devez d'abord le charmer et attirer d'un regard. Votre niveau de charme doit être supérieur ou égal à la résistance de ses citoyens. Bring this fading light into the shadows. Dance with him
Mais être joué, oui, prenant des indices, vous gagnerez tout ce que vous obtenez. Ah bah tu viens de tuer un mec, hein, donc... In the back, you bastard! Didn't have the guts to fight me. Fuck you. I'll kill you. I'll kill you. Bah, on se rejoindra dans les ténèbres si je meurs. To taste a life, to embrace its most intimate secrets. Such a burden, such a divine sin. Ça va? Where have you been? I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. I apologize, nurse. I needed some time to myself. This has been the longest and strangest night of my life. You delivered poor Mr. Hampton from a terrible fate. The means to that end should be of little concern, Doctor. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. Thank you. Nurse Crane, isn't it? Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. Your office has been prepared. I would like to ask a few questions first. And Mr. Hampton, the patient we brought in, how does he fare? I gave him a sedative to help him sleep. Poor thing was in quite a state of shock. Thank you, Nurse Crane. Je suis pas sûr que montrer mes pouvoirs à elle soit... Good evening, nurse. I'm Dr. Jonathan Reed, the new surgeon here at the Pembroke. Dr. Swansea has already told us about you, sir. I'm Nurse Gwyneth Brannigan. Welcome to Pourquoi elle regarde sur le côté? C'est du n'importe quoi! Regarde même pas la caméra, elle me regarde même pas, cette connasse. Have already read about your new blood transfusion technique. Dr. Swansea made sure of that. I see. Well, I'm a little surprised, but I suppose I'll just have to deal with this unexpected notoriety. You must know, blood transfusions are Dr. Swansea's primary subject of research. He is convinced it is the future. Ok, bon, je m'en fous après des détails. Call me if you need assistance. Another night with the glorious battalion of Pembroke. Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm new here. I've already heard about you, Dr. Reed. I'm Milton Hooks, the ambulance driver for this shithole of a hospital. That's quite a blunt introduction, Mr. Hooks. You can call me Milton. I like to speak my mind, Dr. Reed. Perk of the job. Don't judge me, and I won't judge you. I'm not sure I understand what you're talking about. Well, I'm no doctor, Pas but médecin I'm et pretty presque. sure a gun can't be Non, used as si a après un surgical quoi, ça instrument. vient instrument médical. I learned to shoot during the war and have carried one ever since. Old habits die hard. No need to explain, Dr. Reed. And if you ever need a better gun, Oh, la remember, I may caméra have pour something voir for you. les persos, c'est horrible. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire, I'd tiens? like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. Fusil de Milton, ok. Balle de chargeur, chevrotine, éclat d'aluminium.
Ok. Voyons mon bureau. This place seems perfect to conduct my research. Très intéressant. Hôpital, machin. Ah, il y a pas mal de nurses. Un chirurgien, un docteur. On va bien, mec. Putain. Ok, le patient. Cette histoire semble prendre des proportions assez étranges. En tout cas, c'est un jeu qui est très comment on appelle ça, intéressant. Docteur chaine, on s'en bat les couilles. Donc mon bureau est au premier étage des parents. This must be the place. It's definitely away from prying eyes. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. Relégué dans l'ombre. At least I won't be sleeping in a coffin. Ok, analyser. Vous avez assez d'ingrédients pour améliorer l'une de vos armes. Ok. Et amélioration. La hache fait 72 de dégâts. Ok. Amélioration. Ok. Niveau 2. Absorbe des points de sang lorsqu'une arme touche sa cible. Ok, très intéressant. Donc il faudra que je trouve des plaques de plomb, des morceaux de coma. Okay. William Bishop's blood is much more unstable than human blood and shows extensive mutation. But this is not what happened to me. I must keep on searching. The sun is about to rise. I can feel it. Code vert. Occasion, Vampyr peut mieux se mouvoir comme un mort. I'll continue tomorrow night. I have so much time. Ok. La merde, non, je veux pas ça. Fous-moi la paix avec ta bulle de merde. The flower's dying. It needs water. Ok. On se repose. Tâche améliorée pas mal mon expérience. Ok, c'est un peu carré qui absorbe les dégâts. Non. Vous fichez le sang dans les veines de prendre les 500 défense. C'est bien ça. 600 points, ok. Et ça, c'est une brume des ténèbres. On va se pourvoir d'un bouclier défensif. Du coup, durer 5 secondes. Ah, ça c'est intéressant. Ça. Science. On doit grandir jusqu'à 3 cérams. Le nombre de... Ben, est-ce que... Ah, ça, il manque du truc. Non. Confirmé. Ah, intéressant. Alors, chaque nuit, les conséquences de vos actes peuvent améliorer ou dégrader la situation sanitaire du quartier.
Celle-ci peut aussi se détériorer si les maladies se propagent. Plus vous tuerez de citoyens, plus un tiré devient insalubre. Si la tuerie cimetière est tombée à critique, le guerrier plongera dans le chaos. Le terrain est à vous décider du sort d'un quartier. Très intéressant. Avec chaque nuit, les conséquences. My research is complete. I'd better learn to hide my true nature from the mortals. Chapitre 2. But what about my thirst for blood? Ça va? Yes, Nurse Crane? How can I help you? I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have somewhat of a crisis. A crisis, you say? Our supply of antiseptics is nearly depleted. I was hoping there was another box up here, but... What type of hospital are you running? No antiseptics? You have been away too long, Doctor. With the war and now this epidemic, la supplies pénurie have been running scarce for months now. Fréquent dans ce genre. I may have a solution. In France, during the war, drugs shortage was a daily problem, and we had to use our wits to overcome the shortages. However do you mean? If combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. Now, where's the hospital storeroom? The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke, and space is luxury we don't have. Everything used to be stored in the old morgue. Perhaps I should look there first. Where is this morgue? It's the large building behind the hospital. You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key. It opens a small back entrance at the end of a narrow street. The abandoned morgue behind the hospital. A small door at the end of a narrow street. On my way then. Thank you, nurse. Randonnée. Pénétrer dans l'ancienne marque. Attends, il y a quelque chose. Ouh. C'est usé, ok. Ah, il y a un papier là. L'action médicale des détails. Remarque, le visage a des mains brûlées soulignées par monde durant la guerre. Ok. Bon. En bonne santé. 2000 d'expérience. On peut attaquer n'importe qui après. Oula, elle est assez intense celle-là, non? I'm Dr. Reed, the new surgeon at the Pembroke Hospital. And who are you? Your name has no meaning to me, mortal. You're nothing but dust blown by the winds of eternity. I beg your pardon. What are you begging for, mortal? My clemency? Well, tonight maybe I'm inclined to mercy. You'll never forget the night you met Thelma Howcroft. You keep calling me mortal. Why is that? And if I'm mortal, what are you? Well, Dr. Reed, if you must know, I'm a vampire. Ok, celle-là, elle est assez bizarre. Bon. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. Pénétrer dans l'ancienne marque, donc il faut que je passe par la porte de derrière. C'est par là, non? Non, pas par là. C'est par là. C'est là, non? État grave. Oh putain. Mais alors, c'est pas par là.
It's locked. Pas par là. Scowl voices in the garden. I should investigate. If they were to find somebody. Oh oh. On peut mettre en danger les résidents. Elle est où cette putain de morgue? Oh mais je suis trop con, putain, il y a le... La boussole qui me l'indique, je suis trop con. I cannot enter. Merde, j'ai pas d'arme à gauche. Tiens. Bah, en plus de combattre la peste, je combats des vampires maintenant, des scales. Alors, c'est ici. Ok, il n'y a rien ici, il n'y a rien. Il y a une fiole de verre. Bon, rien. Ok, il n'y a rien ici. Truc ici à prendre. Non. Ah, il y a quelque chose de Sterling. Ici, ok. Alors au-dessus. Ah, c'est au-dessus. Oh putain, il y a des Sterling. Des Sterling.
behavior is similar to the infected William Bishop. Must be the same strain. This sickness moves faster than influenza. Intéressant. Des balles, machin, ok. Ok, ok. It's locked. Je peux pas défoncer la porte. Ok, je peux pas. Balls of Mars, fortifiers. As popular as they are ineffective. But they do contain iron tartrate and that might prove itself useful. Très intéressant. Bon, voyons ce qui est ici. This key will surely grant me access to the basement. Bouteille d'alcool, ok. Rien ici, et rien ici, ok. Donc on va descendre. Donc l'hôpital ne sait pas que je suis un vampire, donc il faudra éviter. Où est le sous-sol là? Je voulais utiliser des trains directeurs. Oh. Il fallait que je sorte. La cage de plomb, ok. Bon, apparemment... Passer par là. Faut que je retourne derrière. Attends, oh, il y a un petit... Il y a des traces de sang ici. Oh merde. Attends. Est-ce que pareil ici? Ouais, ça... Par là, c'est par là. Il vaut mieux éviter de se faire remarquer ici. Il faut plutôt rester dans l'hôpital pour l'instant.
putain. Attends, par là qu'il faut que j'aille. Le quartier est fermé. Ouais. Bon. Ça m'arrange pas les mains cette histoire. Hein. Je cherche comment entrer, mais... de sodium. Ah, attends. Oh putain, c'était là. Je me rappelle d'avoir vu une truc mais... These scales feed from corpses and the husks of animals. They're not after blood. Ouais, ils sont comme des zombies. Oh putain, il était résistant celui-là. Ah, c'est là. It's locked, all right. It's... Ligne à gauche. Et puis là, il pourrait assommer directement du sang. It's locked. Intéressant ça. Ok, une nouvelle enquête est disponible. Puis, bien sûr, l'enquête des citoyens. C'est ici que vous pouvez consulter les enquêtes sur les citoyens triés par quartier. Vous pourrez démarrer une nouvelle mission de citoyen en la suivant et en consultant la carte. Ok. Le rapport du clinique, c'est vraiment 5. Non, je sais pas encore. Ok. Mr. Connor's injuries don't match the report. I'd better look into this.
puissant. Oh putain, il est fort. Quoique, ce jeu est balles. Putain, il est fort. On va plutôt s'équiper de... Yeah, je récupère mon sang, enfoiré. Putain. Ah putain. Il lance des attaques d'ombre surpuissantes. Putain. Ah. Allez, prends ça! Et voilà, enfoiré. Oh putain, ouf, j'ai failli y passer. Disons qu'il va falloir que j'évolue si je veux vaincre mes ennemis. On peut pas passer par ici. Et faire mimétique, ok. Tiens, pour faire un traitement contre la fatigue. Bon, on va pouvoir retourner. Truc.
Je veux juste voir de quoi il est mort. Traces of a pinkish foam at the corner of the lips. Some sort of drug overdose, perhaps? The chest was originally opened to perform the operation. The sutures are clean. The chest has been reopened. Multiple abrasions and scarring on the arms and legs. Old and distinctive injuries of a sailor or a fisherman. Okay. A puncture over the left lung, possibly a chest tube insertion. Not the cleanest work, but I think it was successful. Mort d'une hémorragie Signs interne. of internal bleeding. So, Dr. Tippett's anesthetics were incorrectly dosed, causing the patient's death. And then he tried to operate on him again. Tippett has made an egregious error. It's time we talked. Attends. Oh non, pas lui. Tiens, meurs. Oh mais c'est pas vrai, ils sont partout. Ah putain! Ah, enfoiré. Bon, on peut se barrer. Bon, on va en terminer avec ces deux petites enquêtes et ensuite on arrêtera là. Putain, 2 heures hein, sur ce jeu, je kiffe, hein, franchement. Mérite bien un petit let's play dessus. Non, merde, qui peut par là. It's locked, all right. It's locked, all right. Attends, on va déjà discuter avec l'autre con qui a foutu la merde. Du coup. Bah, il est où? Normalement il est marqué ici. Oh lui c'est l'ambulancier, c'est pas le docteur. C'est lui, tu fais? Ah, je voudrais te parler du con. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I believe we're going to be colleagues. Reed? Yes, I've been informed about your arrival. Oh non, c'est pas lui. I'm Waverly Ackroyd.
Welcome aboard, I suppose. Does my arrival inconvenience you in some way, Dr. Ackroyd? Let us just say that I don't particularly share Dr. Swans's enthusiasm for hiring you. What we need here are reliable professionals, not overrated dabblers. Thank you for your time. Bah, il y a un bug, il devrait être ici. Ah, il est là-bas. If only there were more of us, with less resignation. Enfin, je crois que c'est lui. Good evening, sir. So it is true. The famous Dr. Reed has joined us. I can't think of any better news during these terrible times. Do we know each other? Actually, yes. We met once before, at the Rockefeller University in New York. Dr. Tippett, yes, I remember. I was assisting Professor Carell in his research about coronary bypasses. He had nothing but praise for you. He was also very confident about your future. And look at you now. Eminent surgeon and blood transfusion specialist. Corcoran, I want you to tell me about Mr. Connor. How did he die? What happened? He was my patient. He died because of my mistake. That's the blunt truth. What was the nature of the mistake? It was a twofold error. My diagnosis was wrong, and the administered dosage was too strong. Who was this patient? I don't know. Some sick man from the docks, maybe a fisherman. I had no time to talk with him. No one claimed a body. What was the nature of the mistake? Oh merde, je m'en fous. Why not stop practicing? Are you mad? I killed that man, I admit it, and it won't happen again. I have saved so many lives since then. Goodbye, Dr. Tippett. Attends, elle est où cette connasse? Putain merde, elle est partie. Il est où Gwen? Ah bah il est là. Good evening. Good evening, Doctor. Tell me what Dr. Tippett did. I know his mistake caused a patient's death. If I had not covered up his error, Dr. Tippett would have been fired from this hospital. I could not let that happen. You can't allow your emotions to dictate your conduct concerning patients, Nurse Brannigan. Look around you, Dr. Reed. Do you really think Ouais, we can les afford erreurs to malheureusement lose a ça arrive, brilliant mais il faut en assumer les practitioner like Dr. conséquences. Tippett in our situation? I can't say I approve of what you did. But as a field surgeon, I know that some situations require you to bend the rules. I'm not proud of what I've done, but to contain the epidemic must be our priority, so we can't afford to lose Dr. Tippett. I've decided that I won't reveal Dr. Tippett's, shall we say, misdemeanor. I'm so glad you share my point of view. Dr. Tippett is a Bon, brilliant practitioner. je prends peut-être un risque en faisant ça, mais I hope you're right. This is a huge risk. après les erreurs, ça Must regain his existe. Hein. confidence. Please, keep this decision between you and me. He doesn't need to know you found out. Ah bah il le sait, hein. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Bon. Décision, on va dire, un peu réfléchie. Ça se trouve en haut. On en conclut avec cette truc là, puis on s'arrêtera ici. Il y a des trucs à pied ici.
Bouteille de gîte, bon marché. Un traitement pour la fatigue. Bah, j'ai fabriqué le traitement, non? Merde. Aïe, merde. Attends. Est-ce que je peux... Tourner le menu principal et recharger. Oh, le con. Aïe. Et merde. Il m'en manque 2, putain, mais quel con! J'ai utilisé 2 de sodium, il faut que j'en recharge. Oh, le con! Attends, à moins que... Est-ce que par hasard... de verre. Et merde. Oh le boulet! Mais le poulet. Et je fais comment moi pour finir la quête moi? Que je peux pas la finir moi. Voilà, il faut que je... Oh, quel crétin. J'en ai qu'une de ça. Bon, bah tant pis. J'ai de retourner au truc parce que je peux pas le finir la quête si j'ai pas des trucs de sodium. Oh le crétin. En plus ça sauvegarde automatique. Hein, donc... je suis baisé là. Je suis baisé. Bordel de merde. Moi que je retrouve dans les parages, mais là je peux rien faire. Faudrait que je retourne ici. Aucun traitement trouvé. Les trucs l'hypoclinique de ce. Il faudrait que j'en trouve. Bon bah sur ce, on va s'arrêter pour aujourd'hui. Ça fait chier parce que je viens de faire une grosse connerie. Me saoule, merde. Bon, bah quoi qu'il en soit, c'est la fin de ce live. Et je vous dis à la prochaine pour un autre live. C'est-à-dire jeudi. Allez, à plus.
Bien les gens, c'est la fin de ce live, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire et à liker si vous avez aimé. Je précise que le lien de jeuxvideo.com sera en dessous de la vidéo sur YouTube. Hein. Bien, si vous voulez en savoir plus sur le jeu, si il vous plaît, bah, allez-y pour voir de quoi il en retourne. Moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau live. Allez, yep.